Magluto kog sudan, duha ka buok in 1 minute. Utan og Adidas. Alugbate, sikwa og saluyot. Luto na akong utan. Tader kayo. Magic ba magic? Adidas na pod. Akong gilapawan na ng tiil, akong gilatan kamay. Tanong tuyo. Ang sa kaning paminta. Ako tong marinta ko, mga panakot ako. Panakot mag-isa sa tagpanakot. Ang gilulod akong tiil. Nanay dito yun na akong halangan og kan kay aron lami kaon. Na luto na Adidas. Waray 1 minute duha na kaya putahe. Nga na pagluto ba mga chef. Healthy kayang pagkaon sa bata karong Lunisa holiday. Dayon ang luto nako mais og humay nga black og brown.